C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 de Lomé, Togo. Enyo tojinɔlawo mi de agbe ŋdi na mi be mawo ƒe amenuveve kple ŋutifafa la nenɔ kpakpli mi le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me. Mía dɔgbedela Emmanuel Edziama Awudza, míawoe bava nyasemɔ sia dzi bena míaɖe gbefa Mawu ƒe nyanyuia si ke ku ɖo ƒomea ŋuti, ƒomea kple dɔdeasi ebe dze na nu si ke dzɔna le ƒomea me leke la wɔe ɖoa, eŋuti ta mi va ɖo, eŋuti ta mi de akpe ɖe mi bena miawo to na mi kple miaƒe ŋkuviwo na mi bena míagblɔ esi ke Mawu sɔ ɖo dzidzi ne dɔla siawo. Yehowa Mawu ŋutɔ nenɔ kpakpli mi, eƒe amenuveve ŋutɔ tsã neto agbogbo le mia dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ míado gbe ɖa. Mawu ŋusẽkatãtɔ, ame si wɔ dziƒo kple anyigba la, mísɔ bubu kple dodoɖedzi na le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Elabe ewoe ta ganyenye sɔ ŋusẽ bla ali dzi, Mawu bubu aleke mele sɔ kpakpli o. Ɖiɖi kple wo ŋusẽ eye nava nɔ míaƒe titina gaƒoƒo sia me bena todzinɔlawo nase nu ɖe gɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wo amenuveve ne dzasi dzi ene nelé aɖaŋuɖemɔwo si ke wodzi mi le to ye le Mawu ƒe nya le ɖi va nyasemɔ dzi la, gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe mía ŋuti kpe takinisia ŋuti, nakpe ɖe mía katã ŋuti le teƒe sia bena enya naɖe to aɖe ga le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Mi si te ɖe ƒome ƒe gbɔgbɔwo kple ŋutilã ƒe ŋusẽwo kple gbɔgbɔwo si ke wodzi be madzɔ asi o do la, mi nyrɔ todzinɔlawo fi si ke wole la, mi nyrɔ le Yesu Kristo ƒe wɔa me bena Mawu nado ŋusẽ nase nu ɖe gɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ mi da akpe na. Amen. Enyo to ya dzia mi le da akpe na Mawu le wo technicien ƒe agbeta, agbe le aɖaŋuɖemɔa kple le trɔ asi le nyawo ŋuti eye mía nɔvi Major Ahondo eye lé caméra le asi le trɔ asi le nuwo ŋuti bena ameko la nɔ didiƒe kple tɔ tsɔ la kpɔ nu ɖe se. Eti ta me sɔ gbe da sia ne mama gakpo sia me. Yo akpe. Ida akpe na Mawu ke na be amenuveve gasu mía si bena míagava gododo ya nu, Mawu be gododo ye ta ida akpe ne be ena ekpɔe me vava. Ke mi le ƒo nu ƒo ku ɖo ƒome ke tɔ te ɖo Mawu be kpɔ ɖe ŋu dzi ye, Mawu be kpɔ ɖe ŋu dzi, egɔme be Mawua enyi Mawu tɔ, Mawu vi, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe. Eƒome si ke Mawu do anyi ɖe ŋutɔ be dodo dzi, ŋutɔ be kpɔ ɖe ŋu dzia, ele nene pɛpɛpɛ le ƒomea mea, etɔ alo fofo kuɖo enɔ alo gbɔgbɔ kɔkɔe kuɖo evi alo mía fofo Yesu Kristo. Ebe kpɔ ɖe ŋu dzi ye mi le ƒo nu ƒo ɖo enyi sɔ ɖewo va yia, mi ƒo nu ƒo ku ɖo fofoa ƒe dɔwɔwɔ ŋuti ke le nenea, Mawu ke nye doɖoƒe Mawua, ema dɔwɔwɔa ɖe akpatɔ. Akpa gbãtɔ ekpɔ ŋkume na ƒome fofoa abe etɔ nene si gbe leke enu gã kpɔ ŋkume na míaƒe Mawu ye ewɔna ɖeka ku ɖo ebe gbɔgbɔ kɔkɔe ku ɖo via ye eɖɔa yina. Nene Mawu manɔa le ƒome me tsã ye ŋua bena akpa gbãtɔa ekpɔ ŋkume na ƒome fofoa ye akpa de tsã ekpɔ ŋkume na ƒome dada ke le gbɔgbɔ kɔkɔe be teƒe le ƒomea me eye akpa tɔ̃gɔa ekpɔ ŋkume na ɖeviawo ke le mía fofo Yesu Kristo teƒe. Ke nyi sɔa mi gblɔ be ƒome fofoa nuke nyi dɔwɔwɔ, ema dɔwɔwɔ ɖo, Mawu ma dɔwɔwɔ ɖe teƒe tɔ. Mi gblɔ be ƒome fofo be dɔwɔwɔ gbã ke kpɔ ŋkume nya enye lɔlɔ. Lɔlɔ ye mi xlẽ Yohanes ƒe agbalẽa me 3 kpikpi 11, leke Mawu lɔ via kaka, leke Mawu lɔ mi kaka esɔ via na ɖe mía ta. Nene ƒome fofoa edo la nye ame ke lɔna ebe ƒome kaka ela sɔ eɖokui sɔ na ɖe ebe ƒomea ta. Ela nye ame ke sana vɔ ɖe ebe ƒomea ta. Mi gblɔ be ƒome fofoa ela nye ame si ke elɔna ebe ƒomea, ye kpɔna ebe ƒomea dzi, ekpɔna edzi vavã
ekpɔna ƒomea dziblibo bena ƒomea ne ba nɔ dedie nɔnɔ nɛ ne ba nɔ dedie nɔnɔme nɛ emi gba kpɔ gblɔ be ƒome fofoa enye ame si ke fiana mɔ nyuie etana mɔ le ƒomea me efiana mɔ ke dzi wola zɔ ɖo ye do la dze gɔme kaba bena ne eŋua ne ba do lãme na woawo bena no va sia ngava nye tukaɖa alo agla dzedze o emi gagblɔ be ƒome fofo be edɔwɔwɔ ɖeka keke nye la nye kpɔɖeŋu nyuietɔ ela nye kpɔɖeŋu nyuietɔ na ƒomea le ebe afɔɖeɖewo me ebe nuƒoƒoƒo me ebe nuwɔna ɖe kpekpe me emi gblɔ nyisɔ va yi be ƒome fofoa enye ame si ke la ŋku la no kpɔ ƒomea be dedienɔnɔ ela keto la no si ƒomea be hiahiãwo ye ebe nu tsã ela sɔgbe la no gblɔ enya nyuiwo la no ta mɔ nyuiwo le lɔlɔ me ku dokuibɔbɔ ku ŋutifafa me emi gblɔ nyisɔ emi gagblɔ bena ƒome fofoa nye ame ke enye ƒomedzikpɔla ela no kpɔ ƒomea dzi le dɔwɔwɔ me eŋutɔ la no wɔ dɔa ye ƒomea tsã la no wɔe la no kpasɛ ɖo ƒome fofo mu nye afi ke ame ɖe ke ela va nɔ dzi le afi ɖe alo anɔ azɔge ano do nuwo ɖo ɖa ano kpatsɛ ɖo ɖa awo ƒome fofoa nye ame ke le dza tsɔ ƒomea dzi ke ela no wɔ dɔa ye ame kpɔtɔewo wola no kpɔ kpɔɖeŋu le gbɔ ye wola no zɔ ɖe ebe afɔte ame ke fiana ame mɔa enɔna ŋgɔ ye ame kpɔtɔewoa wola no sɔ afɔ ɖo ebe afɔɖoƒe eyi nu ke míale ƒoƒu nene ye mi gbagblɔ be ƒome dada tsã mawu nɛ tsã ebe dɔwɔwɔ tutugbã ƒome dada ele sigbe gbɔgbɔ kɔkɔe be teƒe le ƒomea me nene eŋti ebe dɔwɔwɔ tutugbã nye akɔfafa ƒome dada ya ela no fa akɔ na ebe ƒomea ɣeawo katã yi ena be ŋutɔ la tati eɖokui bena gbɔgbɔ kɔkɔe la no fa akɔ nɛ ɣe sia ɣi ne be dzixɔzɔa mateŋ fa akɔ na ame ɖe o ne be dzi le ayamea mateŋ li ame ɖe be dzi da ɖe teƒe o ke ela nye ame ke la tati eɖokui gbɔgbɔ kɔkɔe la no fa akɔ nɛ ano fa akɔ ne gasia game be ŋutɔ tsã la ŋutɔ no fa akɔ na esrɔ̃a ŋusua ku ɖeviawo kpatã akɔfa be dɔwɔwɔa ekpɔ ŋkume nɛ gbogbo ɖi emi gagblɔ be ƒome dada enye ame si ke fiana nu le ƒomea me kafla ela teŋ fia nu esrɔ̃a tsã le lɔlɔ me le dokuibɔbɔ me ela ŋku na srɔ̃a gbogbo ɖi munye ŋutɔe le doe na eɖokui o mawue le doe nɛ eŋutia ela teŋ wɔe le dokuibɔbɔ me ela dzra nu ɖo ela nye ame si ke ela no fiɔ nu ɖeviwo gbogbo ɖe vevetɔ ɖeviwo mi gblɔ be ela fiɔ nu sugbɔ ɖeviwo ela fiɔ ame bubu ame leke wola do gbe leke wola bɔbɔ eɖokui ela sɔ ebe tufafa sɔ do ɖeviawo me ela sɔ ebe dzigbɔɖi sɔ do ɖeviawo me ela sɔ lɔlɔ sɔ do ɖeviawo me ye mi gagblɔ be nufiɔfiɔ mea edo la wɔ siasia be ɖeviwo la nya leke wo dzena enya gɔme ɖo wòdza ƒo nuƒoƒo amegãxoa muɖe kpo la va tɔ te agblɔ nya kpo leke wola gblɔ nya ku dokuibɔbɔ la gblɔ nya ku lɔlɔ ye ame la teŋ ɖo toa ƒome dada ela fiɔ nene be nuwo ye mi gagblɔ bena ƒome dada enye ame si ke fiɔna kuku ɖeɖe ne ewɔ ŋɖe ne mu nyɔ kpoa ɖe kuku munye nya gã ɖe ŋu ɖe kuku bena ŋutifafa ne nanyi kuɖo akpeɖaɖa aleke keke enu ke wowɔna nu suetɔ kekekea wodo la nya akpeɖaɖa munye woe sɔ da ɖe amea gbɔ alo nu woe dɔ amea be ne va wɔ ke sɔ ebe dzime fa sɔ wɔ nu nyuie ɖe nɔ kpoa wodo la da akpe ɖe dzi ƒome dada edo la ƒome nebe nu ɖo ƒomea me egɔ be la trɔ edzi so ŋutɔ gbɔ ye ŋutɔ tsã la no da akpe na esrɔ̃a ŋusu ɖeviwo ŋutɔ tsã no sɔ dɔ nea ela da akpe ela sɔ ɖeviawo bena ɖeviawo yewo wɔ nu nyuie ɖe edzidzɔ yewo nɔ ye wola no da akpe na woatɔ tsã emi gagblɔ be ƒome dada tsã eɖo la fiɔ toɖoɖo ƒe dziwɔwɔ emi gagblɔ be ƒome dada tsã be dɔwɔ ɖeka nye be ano tɔ te ɖe me ano nɔ gbagba pe na ƒomea ano tɔ te ɖe me na ƒomea gbogbo ɖi ƒome dada ela no tɔ te ɖe me na ƒomea leke tɔdzi be ƒomea ne nɔ ɖoa ela sue gbɔ egɔme ne ƒome fofoa woe tɔ vɔ edzo le ya
o pome dada o ŋlɔ be ewe nye vi adɔme nke adɔme le na tɔ we ayi tɔ gbɔ agbanu sɔ pome asɔ do ŋkume o le da nu tsã anu po nu po na tɔ o le kplɔ anyigba tsã leko le kplɔ anyigba na anyigba ne kɔa to na tɔ be ne na be pome o me tsã ne kɔ nene emua ne kɔ le pome ame tsã nene enuwo ne kɔ le pome mawu xɔna enuwo kpata egɔme be mawu nyɔnua enye ame ɖe ke edo na to mawu kabakaba eye mawu sɔ dɔ ɖe asi ŋua sɔ nɛ ela nutɔ te ɖo pomea me ede tsã gba nye pomea ano po to ɖo na pomea ela no po to ɖo na esrɔ̃a ela nye to po ɖo tɔ nyuietɔ na eŋusua kuɖo ɖeviawo kpata ena be etsã la no xɔ to po ɖo so gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ ɣe sia ɣi ova po to ɖo ye nyamunua otsrɔ̃ pomea enti gblɔ be pomea akpa ɖe le eva si me gbogbo ɖi ɖo la xɔ to po ɖo tɔ to po ɖo nyuietɔ le gbɔgbɔ kɔkɔea me be to popoa ela no xe nyui va ye ela no xe dagbe va ye ela no xe dzidzɔ ŋutifafa va ye tia ne mawu tse be la nye to po ɖo tɔa ŋutɔ la no tati ɖo be gbɔgbɔ kɔkɔe la no po to ɖo nɛ ɣeawo katã yi mi gagblɔ be pome dada ebe edɔwɔwɔe nye kpekpeɖeŋu ɖo gblɔ be kpekpeɖeŋua odo la tɔ te ɖe afɔ ve dzi odo la bla ali dzi ye ne ŋusẽ ŋua ame ke dze anyi o ma te kɔkɔe o ne ŋusẽ ŋua ame ke gbɔdzɔa o ma te kpe ɖe ŋuti o edo la xɔ ŋusẽ so ma gbɔ edo la xɔ ŋusẽ so gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ eda no biɔ gbɔgbɔ kɔkɔe segasi agame bena leke ma wɔ egbe o esɔtɔ aleke mu wɔ ya akpe ɖe ta egbe aleke miaga wɔ ɣeawo katã yi la ela no xɔ nu yeye ye be la sɔ no na kpekpeɖeŋu pomea bena pomea be edzi dzidzi nyuie enyi nya ko mi gblɔ sɔ egbea mi le ƒoƒu egbea mi le dza yi teƒe tɔ̃gɔa dzi enye ɖeviwo ba kpa dzi ke mawua dodo be mawu be nyia ena dɔwɔwɔ ɖeviwo tsã ye ɖeviwo tsã wola wɔ woatɔ egɔme bena woatsã wo dza va do pome sɔgoɖo woawoe dza va yi mawu be pome nyinya dzi ta ena wo tsã dɔ ɖe asi ya mi la xlẽ enu le Hebritɔ be agbalẽ ama etatɔ̃ kpikpi adre kpana enyi enyo míayi ɖo Hebritɔwo ƒe agbalẽ etamatɔ̃ kpikpi ade sɔ yi ɖo enyilia dzi egblɔ be ame si tsɔ gbedodoɖawo kple kuku ɖeɖewo le eƒe ŋutilã me nɔnɔ ƒe ŋkekewo me hekpe ɖe ɣlidodo sesĩe kple aɖatiwo nu va ame si te nu xɔe tso ekume la gbɔ eye woɖo toe le esi wòvɔ̃a mawu la ŋuti eye wònyi evi wònyi hafi gake wòsrɔ̃ toɖoɖo le efu siwo wòkpe la me amen ne mi kpɔ be na sigbe leke mi gblɔ be ɖeviwo le mia fofo Yesu Kristo be teƒea woɖo la zɔ ebe afɔɖoƒe mi kpɔ leke mia fofo Yesu Kristo dzo le ebe ŋutikɔkɔe me va sɔ eɖokui sɔ wɔ evi le nyɔnu be adɔme yo dzi bebevi ye ebɔbɔ eɖokui wotrɔ tui ɖo le agbetɔ be nɔnɔme ŋutilã me le ŋuwo kpata mea ele kadodo me kuɖo tɔa ye ebɔbɔ eɖokui wotui ɖo sigbe evi nene ŋgblɔ be ya yi so ŋutikɔkɔe de me o etati eɖokui wotui ɖo ye do to ebe dzilawo ye ezɔ ɖe woƒe nufiɔfiɔ te kaka etsã eva si ebe ekpe ɖe ŋuti bena ete sɔ yi ebe edɔwɔwɔa dzi le ŋutilã me le fiye míaƒe tɔ Yesu Kristoa edo to kaka sɔ yi atitsoga dzi ena bena mawua edoe ɖe dzi ta nenye be wònye via aƒo dɔ ɖe asi tutu gbã ele nye be toɖoɖo odo la do to dzilawo ado to blibo ye nya ke wogblɔ na wa wòla do to ye wòla wɔ ɖe dzi ke míagblɔ be ɖeviwo be dɔwɔwɔ tutu gbã le pomea nye toɖoɖo kuɖo edziwɔwɔ ele veve ɖe no do toa enyo odo la wɔ ɖe dzi odo la zɔ ɖe dzi eye nenye be wòle wɔ dɔ ɖe asi wa edzidzɔna dzilawo tsã ɖo nene be evi ŋuti ye ɖeviwo be mi la te xlẽ
Ni amenu le lododo. Lododo blaton, ta blaton, puis oui, Adrien Glombena. Nku sidia a l'homme le fofua nous. A l'homme le fofua nous. Eye me boa dada de nadeke me ola. Akpavianwo ahun le to me le tohu to. Eye hon viwo hon viwo abui. Abatro yediken. Nku sidia a l'homme le fofua nous. A l'homme le fofua nous. Eye me boa dada de nadeke me ola. Akpavianwo ahun de to me le tohu to. Eye hon viwo abui. Amen. Amen. Emi la gba me mi aye gi nya le lododo tablave pipi blave sika. Dododo tablave. Lododo tablave Tablave. pipi blave. Pipi blave. Glombena. Amesi ado dinu na fofua kple dada la. Epe akadi ati le blokon tititidi me. Baba ye dit que amesi ado dinu na fofua kple dada la. Epe akadi ati le blokon tititidi me. Amen. 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 Sigbele ke mi se pipi a mi afofo Yesu Kristo a mu kwa be nti koko me kebejo edoto eto akunu akaka vana gake me nto ba sin ye eje ebe dowo me lododo le do afafo jina mi bena evi ke gbebe yimado to akunu are akpadia elade be nkuvi jo nkuvi emi sokpo nanu nkuvi enye mi abe enuke klen nanami ye ne nkuvi ajuade efion be devi wan galagbe a afoku pasa devi wan do ye eve wan gale gbon na devi ke mu do to akunu awa eba kadila chile santitina emi nyanu ke to viviti ye ne viviti le akari po emi la si ye mi la te po nu vani ni be akadi wachia mi po be ame apata echifunu magbate dezoyiko ifion be tododo kure jiwowo ya enye nu de bebere kemi de do pejina ebi de pepe so vi feme kaka bana de kaje alo tugbejemia odola do to jila o ma we so daro mojina olbena wa tamono bena wa fionu o sako gbalopo ni wa we la kude me o ye o la te ntote enu gbalopo ni wa we la so ato wa vi yo la tu o yo la zo agbetota tododo a ele bebede urebe jiwo wa ele bebede ocha o le jaba nye jila to eso a no mu do to egbe a evi ocha ela ba defube ela do to so ela pomewa ela ba defun wa munye ma munene ma uya eji won ebe mi ano yebe bode mume ta evia edola doto ejilawo ela so ela wodeji evegwa enye aso kakareji bribo sona ebe jilawo kakareji dola kano ejilawo ji sigbe via odola kano jilawo ji egon bena no mu kano jilawo ji a ma gba te kara mere pepe jila ni gba aju funu ojo so won funu oso oto sisi wa we na o anoyo na ozogbon wa le do akumele gbapua o te do jire wa o te so o kankare ji mu te le mu le me odo da wa gbo a ela defu na o le ngo kakare ji edola no evi kuro jila odome no anti ejila o chanye doda sino bola pere de vianti bena o la pa kakare ji wa de eme o la pere ntie kakare ji wa odo la poede me ye sibele ke mi glonsa nene bena wanto la no kando wa no noji le wa me adevi o chon le po yo la no gble na cha o la no gogo ele ke kade bi alia ilana bena le bila kado jilaji e bila kado jilaji me jilacha ne bate kade ji lo gbon la fi de be evi we ya o jesi o la be o e ya mate na tanyere nu mate we ko be kakare ji le mi atule sigbele ke kakare ji le ya fofo Yesu Kristo kudo fofo adomia nene evi de pepe kenye vi kwa o ji o la fi de
ole si na ti de kankan le ji blibo to la no me o do da ji la wo gbo ye enu ton gwa ele yin nu ko evia edola ela lon ebe ji la o ye ji la o jan o la lo evi do la lon ebe ji la o ale gbegbe bena ne kaka emi a kadede pripa la no wa do me do la nya bi ji la wo nye nu si anu meta lon do la sugbon le be ji me na ebe ji la o ye devia o cha de ji la o cha o la lon devia o e gan bena devia o le no te po bena ye be ji la o ne lon devia esiko wa ti na o ale gbegbe ye enye adowame ku siko wame na devide pepe ele jila kpo be na de ebe jila le nu la ebe jila le nu to ale lu nu ale lu eye angba ba ji no le afi bo benye be ebe jila o lo ne la o la nye ehun o la nye ehun le emo sugboji e la na be na kaka de ji acha e la no si le wa me do da wa be jila o gbo e la na be jila wa o la nye ebe wa be topoloto tutu gban la nye wa be topoloto tutu gban mi gbon bi na ma won te do ne bi nu anyi ebi la do to jila la e la were ji ebi la wo e la so kaka ye ji blibo so na ebe jila o ye jila o chan o la kan do wa be bi oji de vi do la lo wa ebe jila o e gan be le po lon le jila o ne do da igbo la e le po lon le ebe jila o me do da igbo be mi po mi afofo Yesu Kristo be pe de won ga ke me o le java nyuria ke ele nyonyo te pe ma wo do pe do ebe lonlo ajina dia o gbon be na ahone vaje eba kotaji so le de pe do lonlo aji amesia me de bia ela nya be jila o no ye de bia amocho la nya be lonlo blibo de le yoku yebe jila o do me ye no be olwa o do la epo anu do pe do lonlo aji le emo gede me munye be na olano anu azoga no globe ye lon viwo elon lo olade nukawe oso pasa lon lo ado evi jila ke lon devia lano do pere ji le emo vovovovovo ji mi la bio be na de wo sigbe jila ne jila o nene ekpe ke odonado lon ko do ne ju nukawo de na fiona be na de ye lon vi owo leko wona lolo anti dodo idowo benyi do benyi devio le jila no po ano se ano no agbere lolo wa me munye be na ulano azoge amenu dudu apla oni alo yisukuluko aho echa enyo voa lolo aya enye gomedo pere ke la na be devia chala nya be nyamela ijo le pomede mela yibe pomea olone yibe pomea kanade iji yibe pomea elengbe do mene gogogo ye jijo wa ela no eme ye la no ko lolo ke nya biose we ma biose be na le ene va ve me be na le egbe ami le po de vio le pa do me la si o me nke de wo be na de si o ti pa do me aro ti asi o me o ti asi nke heva jila o mo wa do da si alo de via o mo wa me do da si le nyawa me a nya tutu gba ke mi na te gbran ide na apagba to a eso jila ugbo munye akume hia o ye ojo yi gba ipado me o alo munye awo hia me de o voa wa be lu voa echi gbalo wa be lu voa echi gbalo o yi be wa ba ji lon le amere boy wa lon gongron alo afoku pasa lon wa do gombe na wa be lu voa echi gbalo lu voa ebe ndudu enyi lon e ga si aga me ele no te po ndudu si gbele ke mi le du akume kumo lo ni ni lu vocha ele ji lon wa nti bionya wonya biose eveto na jila obe na re o ga po vi obe nku vi ibo aji po a ende won ku vi jine onya o ga po ebe nku me po a o gba ko nukuru po a gba po ba du apo a
ona be vi o changa kwa do wa po a okudo vi wa de mi ga kasi kwa mi ga doje po a obio obio nu gome kuro eleke enu ole yine do a enu ole yine nti a oponu ko yin hia ne alo ha ne a enya wa enyi lo bi pedo ekpe dede eji donc de devia to le ya nde tutu le yi nde le hie enu kele hie enyi lo enyo gapopo debe mi ahun kane toji no la o mi ate yo mi gapopo sia me 93 04 38 38 93 04 38 38 ne nyale le miasia mi ate bio nya bio se mi ate bio eye ne ejibi aso ne so pe arobe adida se kuro ndeti la mo dede le mi hun kane mi le radio JVA Jésus vous aime ma wo lomi alo ma wo lom o cha nya gbo o si kene le se mi anko alo kene le po mi la ma wo lo nya gbo gbogbo re nto ne mo lo nya gbo wa mi si ko le se gbe la ma se o tita mi hun kane toji no la o 93 04 38 38 le pepe me blasi le ke voton na le ke ene blaton voni allo bonjour me ka fi ko yo mi so bonjour mi hàn gbé náà kíkọ̀ lè yọ mí so yọ ń kọ́ ọ̀nà mi. Fonpo ka bien la chimene il est toji 93 04 38 38 ne nyare la shiwa alo be abio nyare se a mode dele yo kalo mji ba bio se be na le kuro lono manani le po me ama ina be de vi so do gbe ya pepepe lono manani de video wa mkpodo wa gbochon de video le popo be fofoku dada lono mu le wa me o kasi aga me nya hehe kon dada alo apadodo la home nya na de video journal a home kemgbe ede ochan omu le kpo jije me omu le kpo ronron omu le kpo muti fafa ola tobe yo aba iji kwa jogbe voento a enu mere allo wa me te fi ko yo mi so allo Fonpo enyo ave se ipotia la radio allo to ano se ipotia yo mi da pe mi se enya wa sigbeleke mi le gbon lon be nya obe yi wo na nde pepe a o ma te webe la ela de bribo nde le kokokoko ke ele hia nenebe amia mi abe nya o le vo o la te won nde pepe ni gbon ba yin apla woni anen dudu voa nde pepe de bia ya nu ke le hia mu tamu amule nde pepe ko le wo ame o ye nu tutu gba ke mi la gbon na ye be na doje ku de bia doje ku do akase nkudu aso lono bribo akase nkudu abiese nuke enye enuke ele hien o nuke le jibe na nuke le jibe wa wone o ola bien ye le nwa mia ola doto aho jigbore blewu adoto jigbodi chan ehi ananami egome negbe tonya jipo bi enu gbogbo kemle ona npo ole ogbogbo ni voa eke gbogbo a eto ke li ji amu le gbogbo a mea odola do to ki a mi a te ngbona be atroka se nku de dia a ojigbore blewu eje jine de bi o to nya jipo a eji hona na mi jina be mi ayikaka nu wo do to nya ta mi o anya ke ja gbona wa ele gomi jeje me ele dodo me alo ele nu me
na do to e so game wa so ne no do to e kwa ne kankan deji be ye le ja ka se nkudu e ye mu le ja bu fo ye mu le ja po e la gronya de no e wo Enyo mi le radio jive. adogbera kwa gbogbo kokko la plomi le asenka kan wa mi Allô? Allô? Alors, de beaucoup aimé que yo se game, de beaucoup gare ale. Player soba. Yedi. Connais allô réseau. No, bon, yo ti o bon, voyez o yo le wani pe na ale e o mi ne bien le ko na o lo wa to. De beaucoup mi ave classe a pata de le radio ale quoi. Exact. yo akpe sigbele ko blanc eno keji wa njo le onde pepe na o mi la blanc le kebe na e wonu na sugbo ke o le podome a e le na nduru pekegbe ji wa o so ahoka na wa e na wa no ye fion le ke o nu na zogbon kaka e ba fion le ko du na kumia ye fion le ko na nanyi e ko tana ke gbe ba fion wa zonli nenye be ova sivo ye nu ke o le no te po o npo ese gbo chan mi gbon ba ibe na o la po ekebe wo no so podome a kaka bana epeke la siwa e won chan eje na ape dada inu ati mi gbon bi sigbe vi no nenia e do la no fion ape dada de vi o so kaka bi fe me ke ape dada e hianto mi gbon bi dosuwa e po nku me na ebi no le enu fiofio gome enu anti ama wuntoa ke o enu me kuku de fio be sigbe nyon wo nenia enya ti akpe bla ton emi gbon na le nkeke de kame enya ti akpe bla ton ye ma uso na bi mi agbon nkeke de kame e go be enu fiofio ekumi sugbon ton da pe na ma ude no ba gbeta so le ke be so fuwa kaka ba jiwo ye be na wa no kaka ovasi badoga ke mo po be mu le onde pepe ne ku onde pepe na wa no gbe da pe ne o da pe na ma ude ta ye o so loran de na no wa e la tro gba wo okuru mi atro chan ye nu ke egbea mi ado edolu Enyo mi le radio jive a 93 04 38 38. Blasi de ke voton na le ke amene. Black ton voni. Allô? Yo, mekayo fiko yo miso. Aha, enyo. Amen. Oh, enya me konyo do lo. Ade mbojo le portable agbo lo radio agbo vire. Allô, mi lese yeji Ani mi asegon me a oli la segon be mkento ni lon lo akoma. Aha, enyo yo gbere ka gbe a ni mo de mo pa ni va pun poku do lon ti voi mama ne o vire lo na se. Donc o te tashi e mo are ne na do to le nya se mo adi. enyo frère Dieu donné après sigbele ke mi le ponu poku do lon tia lon do wo beni eye amesia me kudo ebe sikoti ame le lon ti
amedo wa devide wa nuko le jikpo nye bena wa no kase nkudo eye wa doto wa no doto ye ne o te nkana se nkudo wa aro le doto ya echa le gbron ebe jimenya na wa ele po bi oloi devide o le a o jina bena ne wonua odo e won to don e sigbe victor vi no ne kafui da pe ne evinya pe kaka o odo anwere o apelo evinwe onyina o wenwa kwa one onandudu ebe lono onandudu ebe lono begua David olea ne ejirado kafui alo we jivwa kafi leke be jo tugbeje do leke be jo de kaje do o ya ma gba ya yira bi onyina bronya nyone enye lono ne Allo me kai fika ya miso Àtẹ̀tí kọ́kẹ́. aha Wọ́n lé yíra àti ìjọ bàtà jù. amen Ilé wọ̀n náà tọ́ ìwà ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ mi. Lóòótọ́ òbí yé bí ọ̀rẹ́ kù ní oṣù kejì. Yé jó ẹbẹ̀ ya ẹ̀kọ́ mùsùn jáde à. Mùsùn bẹ́ẹ̀ jáde àmújọ kíkà. Tó ti tẹ̀lé wọ́n kò lè fi tọ̀ àmújọ òbí jáde ní fún ìkòwé jáde. Òkú náà adé ní kò rẹ̀. Ìyàwó mi kò lè fi yo bye bye akpe kaka mi se nko nyatepe sigbe vitoku vino nenea amesi ameleji nuena eviae nenye be evi ohenvo besi Allo Allô? ba me kai fika ya miso Bonjour. Bonjour. aha Les couples nous demandent d'appeler la maison. yo akpe On est là. amen Les vies pour vivre, non. Pour vivre, tomber, à nous, non, non, mais. Mais il y a des gens qui nous souviennent. Et toi, nous, là, je prends le coup. Non, nous vivons, non, là, je prends le coup. À je prends le coup, nous, nous vivons pour vivre noir. Et bien, on l'a de la scène. Mais il y a des vie noire. Peut-être que on l'a pour vivre, il y a aucun affaire pour. Ye ekwebe odo yemea ndị kpekpe were gbazia n'eva elatoro n'enu suedi aticha n'ebeva elatoro ndị kpekpe were amawule to gbere vanye tobe òun jẹ hàn lọ tó kazi ògrefule na yẹ ndị kpekpe ye gbọn mú kọni wa elawo lanu do kakakaka lana kọmẹrẹ bọ lakọkú bọ manya. Donc, il y a des coupons, il y a des pata. Mais moi, on a mis un diminué qui a fait son djeffon, le coup d'on y avait bio. Le coup d'on nous souvient mis d'obo. Et bien, nous souvient les quatre mois ici, les liens à la radio, les liens à la rive. Il y a bien les tons, même les sémots. Nous, on les connaît, il y a les bénéfices, dit, ah, papa, je prends le coup. Blédon-ti. Non, blédon-ti, allez. Nous qui les voyons, en tant que victoire, eh bien, il y a des gens qui ont pas de vie à matin. Moi, je vais vous dire que je anti. Mais il y a ces lieux comme les Tibélés qui m'ont solo du dynamia. Maula venia, nous y avons commis un peu bon à dire, nous les bio. Maule n'a mis du bon, les n'y a pas de top pro. Maule iran. yo akpe kaka Ya akpanye dia ke amchama wekpe nfinye ne cham do jinsi ena de vinye ne suku anu subide so ne le monjia e ba to ina benye ma be gbe ne ne ti be so na mo na edo ba ma uwe ke mblade ka ja tun wo mo pa ma u da si mi lenyo mo ne ira ni yo akpe kaka isare mia nọde ebio ewonya bia sere emile gbọn be na mia nọ ke ponpo tutu fifia edo enyame enu ke le nyi be na eviwa neje nu agome ye popo sese le okure dome neje gome a ola te pere nti ela vangbe dome vo nenye be eje gome yo munya ye wa ya oba blanya vo aso de ka ela defu be na ola gava tu enyako bla vo ke nye be nde pepo mu se na hu wo na ma wa
ola ikloji so be jida sina mawu be na nenye nu gbegble be nya mawu to le dero kifie mawu ne pompo na beji mawu ne he beji va eno abe adam de agbo wa mawu to ke nu ko nte wa mawu ela jirado no ta ele vevere mi gbon bayi emi anacha mi agboji de mi anu gboji de na mi abevio ta mi yo enya bu be ja gbon bo ela ba to eji kwa fi bu be na o la te ho ya no le ho ne ele yeji kwa eja ba so nya ke to ja gbon na wa so do me ye wo ku be mi la le po ta ele vevere me na e ka de nwe to a ele ebi ku to do me munye ebi no ku vi nyonu vi de chon ebi no enyonu ku to acha ka de la no wa me ye musukuro no acha ka de la no te pe vi apata me na ma bina nele ya eto ale jimene ele susu mene nele ya eno ale jimene ele susu mene ne de pepe kele wo ele ja wa enya be yemu le zon ele ka ele zon kudo yebe jilawe leke ebe jilawe la gbando leke yebe jilawe la po edo wa game asite de mianti ti aga ba ye jinyi so ele bebede ne amere le jila yo mama ne yo le 90 34 31 53 90 34 31 53 kwa ala kelenti nya dobera papa ma unuson kata to mi de akpe na ito bubu kafkafu do li chino bena enabe yi ya sumi asi ye enyasige ne jibe ya dede go ane ga dede go papa mi de akpe na ode nyata ejisi okata se nyami gbele da si ome eyi ke mi ami te ngbroncha gbogbo koko yeji eye wonto aponu na o afionu o aklede wa me ke o te po don teacher gbogbo koko ewo enyi don tia ewo enyi mofia la wo nya dandela na don ti na obe kuhio eye wonto adon se o aga so lolo kele me wa so do ebi fofo ko ebi no o do me udo devi o do me be na lolo blibo de ne wa no ne ba no wa me ne pomere pepe ne ba to te de wo mawu eto ebi gbogbo koko la be podemu ji papa mi biesi akwa pe dada de Yesu Kristo be nkomi igba so do pe ada si omi mawu gbogbo koko do mu se o na de pe de wo nya jiga si agame de Yesu Kristo be nkomi